بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم غادي نشوفوا سي توجور في لو شابيتر ديالنا ديال لي زيتيراسيون بيان لي بوكل. Alors اليوم غادي نشوفوا quelques instructions donc qui permettent donc le branchement, ce qu'on appelle les sauts d'instruction. Alors كنا déjà شفنا les sauts d'instruction mais d'une manière indirecte. Les conditions if, else ou même aussi donc la boucle while, la boucle do while. Mais maintenant on va parler spécialement à la trois des instructions qui permettent de faire le saut des instructions. Alors pour ça donc je vais vous expliquer شنو كنعنيو بالبرانشمون. Donc تلا كنتو سمعتوها sur internet ou la قريتوها في دي بوكان ولا هذا. Donc ça veut dire quoi le branchement et ou bien les sauts d'instruction. Alors en général, donc comme un programme, donc les instructions sont exécutées d'une manière séquentielle. Donc début du programme, l'instruction الاولانيه كتexécuta, الثانيه, الثالثه, الرابعه, الخامسه et ainsi de suite. D'accord? Alors في البروغرام les instructions sont exécutées وحده مورا وحده d'une manière séquentielle. Alors من بعد شفنا comment on passe من une instruction, par exemple من 1 نقدر ندوز directement ل 4, ça veut dire les deux ou 3 ne vont pas être exécutés. Ce qu'on a utilisé par la suite, c'est les conditions, les if else. Ça veut dire les deux instructions, par exemple 2, 3, mais elles exécutent la condition donc vérifiée. D'accord? Donc je n'ai la partie del conditionnel. Alors par exemple, donc il y a début, donc on exécute l'instruction l'oulania automatiquement كتبع الثانيه. من بعد كتجي واحد l'instruction donc de test. Donc اللي كيكون عندها deux valeurs, soit il est vrai, soit il est fausse. Alors en général, donc c'est soit if, soit le while, donc les conditions tant que, bien faire tant que, et ou bien l'instruction switch avec les cases. D'accord, هادشي كامل كنا شفنا في لي شابيتر الاولانيين. دونك الا بغيتو تشوفوهم دونك تعاودوا ترجعوا تشوفوا لي شابيتر اللي شفنا قبل. Alors هاد لا كونديسيون هادي donc soit il est vrai, soit il est fausse. من بعد كيجيو لي instructions. هادو ça veut dire هاد les instructions 3 ou 4 ou 5 ils vont être exécutés là quand la condition vraie. Ça veut dire اش غيدير غيجي 1 2 la condition il est vrai, غادي يكمل 3 4 5. ولكن الا كانت la condition fausse اشنو غيدير؟ ما يكزيكوتيش هادو. donc il va faire ce qu'on appelle un saut. donc غادي ينقص من هنايا من l'instruction 2 ولا من l'instruction de test غادي ينقص directement. donc il va sauter 3 ou 4 ou 5. donc غادي يمشي يكمل 6 ou 7 ou 8 jusqu'à la fin du programme. alors ça ce qu'on appelle un branchement conditionnel. Ça veut dire ما كينقص bien un saut conditionnel. Alors ما كينقص des instructions حتى كتكون واحد la condition. donc soit il est vrai, soit il est fausse. في لو كا ديالنا حنايا ما غادي ينقص حتى تكون la condition fausse. الا كانت la condition vraie donc ما غاديش il va pas sauter. donc il va continuer. d'accord, normalement donc les instructions ديالو 1 2 يتبع 3 4 5 ومن بعد 6 7 8. alors الا كانت la condition fausse donc il va pas exécuter 3 ou 4 ou 5. donc غادي يمشي directement غادي exécuter 6 ou 7 ou 8. D'accord, ce qu'on appelle un branchement ou bien un saut conditionnel en fonction d'une condition. D'accord. Alors كاين aussi donc les instructions كيكونوا كما قلنا séquentielles mais à un moment donné sans condition. واحد l'instruction هنا كيوصل ليها كينقص اوتوماتيكمون كيمشي l'instruction اللي من بعدنا اللي مشى ليها donc اللي تبرونشا معاها. ou bien l'instruction ici c'est l'instruction 6. alors يدير 1 une fois يوصل 2 اوتوماتيكمون غادي يمشي 6. اشنو كيعني هادشي؟ هنا il y a pas de condition, ce qu'on appelle un branchement inconditionnel. donc كتكون واحد l'instruction اللي automatiquement كتصيفطك un endroit في البروغرام. ça veut dire هاد les instructions في لو كا ديالنا 3 ou 4 ou 5 ما عمرهم ما غادي يتيكزيكوتا. donc une fois غادي يوصل 2 automatiquement il va sauter ou غادي exécuter 6 ou 7 ou 8. donc ce qu'on appelle ici un branchement inconditionnel, il n'y a pas de condition. alors شنو هما هاد les instructions اللي كيديروا permettent de faire ça. donc هما اللي غادي نشوفوا في هاد la vidéo ان شاء الله. c'est break, continue et go to. D'accord, on va voir comment ils fonctionnent les trois instructions. D'accord, on a un exemple ici. D'accord, de l'exécution des instructions, le branchement. alors ici il est synonyme à quoi? donc il est semblable à quoi? semblable à la condition si alors bien le if. alors qui connaît les instructions ملي كتكون لا كونديسيون انا عندي ان انستركسيون دو تيست اللي هي اللي عندنا حنايا لو كا ديالنا في اللونغاج سي سي لو اف سي. الوغ الا كانت لا كونديسيون فري كيكمل الانستركسيون هادي ومن بعد كيمشي لا سويت دو بروغرام وكيكمل. الا كانت لا كونديسيون فوس دونك ما كيدخلش هنا
qui marche automatiquement la suite de le programme. Il va faire un saut, bien un branchement directement vers la suite de le programme. Donc, des instructions ne vont pas être exécutées, mais qui sont exécutées. Donc, ça, c'est un branchement qui est conditionnel, en fonction de la condition. D'accord? En fonction de le test, est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux? Est-ce qu'il va sauter ou pas? D'accord? Donc, ça, c'est l'exemple de si, alors. Maintenant, on va voir l'exemple de si, alors, sinon. Alors, qui joue les instructions là? Une instruction de le test. Alors, le branchement, ici, c'est un branchement qui est conditionné ici, en fonction de le test. Alors, il a quand la condition vraie, je vais dire qu'il كمل l'instruction الثانية والثالثة والرابعة. Donc, il y a 1, 2, 3. D'accord? une fois qu'il كملهم هادو شنو كاين عنده هنايا عنده ان برونشمون inconditionnel. Ça veut dire une fois qu'il هنا شنو كيدير كينوض كيصوتي directement. علاش؟ باسكو هاد les instructions ils vont être exécutées في le cas ديال la condition il est vrai وهادو ils vont être exécutés في le cas ديال la condition il est fausse. Ça veut dire الا تبرونشا من هنايا كيدخل اوتوماتيكمون كيمشي لو else لو كا ديال سينون. Ça veut dire هادو ماشي يديرهم ولا دخل هنايا الا كانت لا كونديسيون فري ودخلوا اكزيكوتي هادشي نورمالمون خصو يبدا يكمل اكزيكوتي كلشي ولكن لا اون فوا كيوصل هنا كيلقى واحد لو برونشمون انكونديسيونيل. صافي يا با دو كونديسيون كنقول ملي كتوصل هنا صافي صوتي ديريكتومون سي ديال لا سويت ديال لو بروغرام. داكور دونك هنايا سي لو سي alors sinon. Donc le cas ديالنا في لونغا سي سي لو if et le else. Donc هادو ils vont être exécutés في لو كا ديال لا كونديسيون il est vrai. une fois كيوصل هنايا دونك ما غاديش يدير هادشي parce que si ça concerne la condition il est faux, ça veut dire داخل في else كيمشي automatiquement وكيمشي la suite de programme. Donc ça c'est un branchement inconditionnel. Donc il n'y a pas de conditionnel كيمشي directement لهنايا. Par contre هذا le branchement باش يوصل لهنايا il est conditionnel. Ça veut dire امتى غادي يوصل هنايا حتى تكون la condition fausse. Alors ملي تكون la condition fausse عاد باش غادي يجي غادي يوصل لهاد les instructions. D'accord? Alors on voit aussi d'autres exemples ديال la boucle do while. Alors, qui exécute les instructions, peut-être que ça c'est do. Alors, maintenant, il y a le traitement. Donc, les instructions, donc 1, 2, 3, ils vont être exécutés. Alors, on a le test. Ça veut dire le branchement, واش غادي يرجع لهنايا ولا لا واش غادي تعاود يتبرونشا مع l'instruction اللي كاينه قبل ولا لا. C'est en fonction de le test de la condition. C'est le while, tant que, faire, tant que. Il a quand la condition vraie, كيرجع هنايا كيتبرونشا مع هنا وكيكمل. Il a quand la condition fausse, ça veut dire ما غاديش يرجع لهنا دونك غادي يكمل la suite ديال le programme ديالنا. D'accord? Alors donc c'est le branchement conditionnel. وشنا هنايا c'est le branchement inconditionnel. Donc هذا كيدار automatiquement. Le else c'est automatique, c'est le microprocesseur qui le fait. كيوصل هنايا pour séparer d'accord les instructions ديال le if مع les instructions ديال le else. Automatiquement هو كيدير واحد le branchement inconditionnel وكيجي pour sauter les instructions هنايا في le cas ديال la condition il est vrai كيexécuter غير هادشي وكيوصل هنايا automatiquement كيصيفط لك la suite ديال le programme pour ne pas rentrer هنا pour exécuter les instructions ديال le else. D'accord? Alors maintenant comment on va simuler هنايا هذاك le branchement inconditionnel. Ça veut dire هنايا اللي كنصيفطوه لواحد البلاصه. D'accord? Sans avoir un test. D'accord? Alors, les instructions de le branchement inconditionnel, donc c'est l'instruction break, continue, et l'instruction go to. Alors, l'instruction break, l'instruction break permet de sortir de toute itération, de toute boucle, que ce soit boucle for, while ou bien do while, qui la contient. Ça veut dire, une fois on va rencontrer l'instruction break, il va sauter les instructions كاملين اللي كاينين وسط لا بوكل فور وغادي يخرج منها باش يكمل لا سويت ديال لو بروغرام. D'accord, on va le voir un programme. D'accord, on va le tester. Alors la fonction continue ou bien l'instruction continue, qu'est-ce qu'il fait? Continue inséré dans une boucle permet de sauter les instructions restantes. Ça veut dire dans une boucle, ملي كنوصل continue شنو كيدير؟ داكشي اللي تحت من continue il va le sauter. D'accord? Mais sans sortir de la boucle. Donc il va juste les sauter وغادي يدوز l'itération suivante. وغادي يكمل عاوتاني لا بوكل ديالو. Une fois il va rencontrer continue, il va sauter هذوك les instructions كاملين اللي كاينين تحت من continue وغادي يرجع ولكن غادي يبقى في لا بوكل. Par contre break, une fois il va rencontrer break, غادي يصوتي كامل داكشي اللي كاين تحت ولكن ما غاديش يرجع باش يكملها. دونك يخرج من لا بوكل كاريمون. D'accord? Donc هذا هو الفرق ما بين break وما بين continue. غادي نشوفوها في un programme, donc on va le tester sur machine, on va voir la différence entre break et continue. Go to. Alors go to, il permet le branchement vers une instruction spécifique. Alors go to تقدر دير لك ان برونشمون vers une instruction اللي كاينه الفوق ou bien vers une instruction اللي كاينه لتحت. Ça veut dire mais vers donc il doit être avec le branchement doit être spécifié par une étiquette dans le programme. Ça veut dire كنعطي واحد l'emplacement كنسميه par une étiquette
ومن بعد كنقول ليه غوتو سير لهاد ليتيكيت هادي، وهاد ليتيكيت راه تقدر تكون الفوق تقدر تكون لتحت. سافو البروغرام اللي كيتم غادي كيكزيكوتي لي انستركسيون كيلقى لا فونكسيون غوتو، سافو دير il va sauter من ديك البلاصه فين لقى غوتو فيغ لومبلاسمون فين كاينه ليتيكيت، كو سو سوا ليتيكيت كاينه الفوق ولا كاينه لتحت. سافو دير il va sauter كلشي داكشي اللي كاين باش يمشي ديريكتومون فيغ ليتيكيت سبيسيفيك. On va voir aussi un exemple de l'utilisation de la fonction ou bien de l'instruction GoTo. D'accord? Donc, tout de suite avec des exemples. Alors, on va prendre l'exemple de la boucle for. Alors, on a une boucle for allant de 1 jusqu'à 5. Donc, il va exécuter 5 fois le traitement. Donc, il va afficher bonjour. Après, il va faire un retour à la ligne. Il va afficher la valeur de i. Donc, à la fin du traitement de la boucle, la sortie va nous afficher la suite de le programme, parce que ça va être considéré comme la suite de le programme après l'exécution de la boucle for. Et après, il va nous afficher la valeur de i, la valeur de i après la sortie de la boucle. D'accord? Alors, on va exécuter donc la boucle. Donc, il va nous afficher bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, bonjour 4, bonjour 5. Après, lorsque i va égal à 6, donc il va sortir de la boucle. Il y a la suite de le programme, la valeur de i égale à 6. D'accord? Donc la valeur de la boucle, c'est 6. C'est la première valeur qui est supérieure à 5. D'accord? Donc on a l'exécution d'art normal. Donc toutes les instructions lesquelles énoncent la boucle, ils sont exécutées d'une manière séquentielle. D'accord? Alors maintenant, je n'ai la boucle, c'est l'instruction plutôt, l'instruction break. Alors je n'ai l'instruction break, elle permet de sortir d'une boucle. Donc, que ce soit la boucle for, bien la boucle while, bien la boucle do while. Alors, l'instruction break permet de sortir de toute itération, for, while, bien do while, qui la contient. Ça veut dire, une fois qu'il va rencontrer l'instruction break, il va sortir de la boucle. Il ne va pas continuer donc l'exécution de le traitement. D'accord? Alors, on va mettre, supposons que j'ai donné break. L'instruction break. Alors, l'instruction break, on a aussi le switch qui permet de sortir le bloc de l'instruction switch. Donc, il va l'instruction switch, donc comment ça se passe. Je te rejoins la vidéo de la structure switch. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va exécuter l'instruction bonjour. Mais maintenant, lorsqu'il va rencontrer break, il va sauter. Ça veut dire que c'est un branchement inconditionnel. Donc ici, il n'y a pas de condition. Une fois qu'il y a l'instruction break, il va sauter l'instruction kamla, il va sortir de la boucle, et directement, il va exécuter l'instruction de la suite du programme. D'accord? Il va sortir de la place fin qu'il break. Ça veut dire qu'il ne va pas exécuter le share. Alors, je vais afficher le programme. Donc, i égale à 1. D'accord? Est-ce que 1 inférieur ou égal à 5? Oui. Il va afficher bonjour. Mais une fois il va afficher bonjour, il va break. L'instruction break, tu vas sortir de la boucle. Ça veut dire que carrément. Ça veut dire que tu vas sauter juste après la collade et tu vas continuer l'exécution de le programme. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver? La suite du programme, la valeur de i égale à combien? Égale à 1. Parce que mon sol, pour l'incrémenter. Mais il a sauté. Donc, mon sol, pour l'incrémenter. Donc, il va nous afficher bonjour. Il va afficher la suite de le programme, la valeur de i égale à 1. Donc, on va exécuter. Alors, je vais bonjour. Il n'a pas affiché la valeur de i. Mais dans la suite de le programme, la valeur de i égale à 1. Ça veut dire juste après l'exécution de la fonction, bien de l'instruction bonjour. D'accord? Donc ça c'est le rôle de l'instruction break. Il permet de sortir une boucle, que ce soit la boucle for, la boucle while, ou bien la boucle do while. D'accord? Alors maintenant, il a continue. Alors l'instruction continue, je le l'instruction continue, insérée dans une boucle, permet de sortir les instructions restant du traitement en cours, sans sortir de la boucle. Donc, كتنقص هذوك لي انستركسيون اللي كيجيو من موراها ولكن بلا ما كتخرج من لابوكل كتعاود ترجع ثاني تكمل لابوكل ديالها. الوغ الا طبقنا على هادشي اللي كاين هنايا اشنو غادي يوقع؟ اي ايكال 1. داكور؟ اشنو كيدير؟ il va afficher bonjour واش كيلقى هنا؟ كيلقى كونتينيو. كونتينيو شنو كتعني؟ صوتي هادشي كامل ولكن ما تخرجش من لابوكل. بريك اشنو كدير؟
كتصوتي هادشي كامل وكتخرج من هاد لاكولات كتخرج من لابوكل كامله باش تكمل ليا لو تريتمون اللي كيجي من بعد داكور الوغ كونتينيو لا كتنقص هادشي ما كديروش ولكن ما كتخرجش من لابوكل كترجع عاوتاني كتكمل دونك il va incrémenter le i ومن بعد il va tester le i est-ce que i inférieur ou égal à 5 oui il va afficher bonjour تلقى عاوتاني كونتينيو ما كيخرجش من لابوكل ولكن كينقص هادشي اللي كاين تحت كاع هادشي لي انستركسيون اللي سيبوزو كانوا بزاف ديال لي انستركسيون هنايا غادي نقصهم كاملين وغادي نكمل لابوكل ديالي دونك اشنو غادي افيشي ليا هنايا يافيشي bonjour 5 fois ولكن en même temps il راه كتانكريمونطا i égale à 1 2 3 4 5 alors ملي توصل i égale à 6 donc est-ce que 6 inférieur à 5 non غادي يخرج من لابوكل et à ce moment là qu'est-ce qu'il va afficher la valeur de i égale à 6 donc il va afficher bonjour 5 fois ou i donc il va avoir la valeur 6 ولكن ما غاديش يافيشي ليا هنايا les valeurs de i à l'intérieur de la boucle alors شنو دار لي هنا donc affiche bonjour 5 fois mais la valeur de i راه كانت انكريمونطا حتى هي d'accord donc i égale à 6 ولكن هاد الانستركسيون هادي اللي كاينه هنا ما كانش كيوصل ليها علاش باسكو كنقول لي كونتينيو ملي توصل هنايا صافي نقص هادشي كامل اللي كاين هنايا ورجع كمل ليا لا بوكل داكور الوغ الا حيدناها شوف الا حيدناها رجعوا للبروغرام الاولاني هادي كيديرها دونك ما كايناش دونك il va l'exécuter دونك شنو كيدير bonjour 1 bonjour 2 bonjour 3 bonjour 4 bonjour 5 ملي كيخرج من لا بوكل دونك i égale à 6 الوغ لا سيليكسيون اللي كان كينقص ملي كنا درنا كونتينيو هي هاد لافيشاج ديال لا فالور دو i هنايا d'accord donc ça c'est la différence entre l'instruction break et l'instruction continue d'accord alors maintenant on va voir go to donc l'instruction go to alors là on peut faire le même traitement avec la boucle do while ou bien la boucle while d'accord donc on dira avec la boucle do while alors donc c'est do donc je vais exécuter les traitements donc je vais incrémenter i plus while tant que while i inférieur ou égal à 5 point virgule alors donc lorsque je vais exécuter naya un point virgule donc ici ça voilà donc il va afficher le traitement des bonjour 1 bonjour 2 3 4 5 et la valeur de i égale à 6 c'est le même traitement les deux alors شنو كيدير هو دابا كيجي كيدخل il va exécuter des instructions من بعد هنايا شنو عنده un branchement conditionnel ça veut dire امتى غادي يعاود يرجع هنايا الا كانت i inférieur ou égal à 5 الا كانت i inférieur ou égal à 5 ما كيكملش هنا ما كيديرش لا سويت ديال لو بروغرام si la condition est vraie كيرجع عاوتاني كيبدا من هنا d'accord alors maintenant on peut simuler le même traitement d'accord avec la fonction goto d'accord alors هاد البلاصه هادي شنو قلنا حنايا goto donc je rappelle goto il permet le branchement vers une instruction spécifique par une étiquette dans le programme d'accord dans une étiquette dans le programme donc ça veut dire quoi ça veut dire ملي غادي نجي هنايا هاد لومبلاسمون هذا راه قلت ليه باش يرجع ليا لهاد الانستركسيون هادي دونك هاد لومبلاسمون هذا غادي نسميه يعطي اون ايتيكيت نسميه ايتيكيت 1 وليتيكيت اللي كنعطي ان نو وكان جو سويفي بار دو بوين كنقول ليه رجع ليا لهاد لومبلاسمون هذا ولكن امتى غادي يرجع هاد لومبلاسمون هذا ملي غادي يوصل لهنا داكور الا حيدت انا هادي حيت هاد الانستركسيون ودرت ليه غاوتو ونعطيه ايتيكيت 1 point virgule donc اش غادي يوقع لي هنا اش كيدير هنا سي ان برونشمون انكونديسيونيل ça veut dire pas de condition كيوصل هنا كيرجع انا راه بحال درت ليه اون بوكل انفيني دونك كيجي هنايا كيدير printf bonjour il va afficher la valeur de i il va incrémenter i ومن بعد كنقول ليه غاوتو ايتيكيت 1 دونك ايتيكيت 1 هي هادي دونك يرجع عاوتاني كيبدا من هنا كي اكزيكوتي هادي غاوتو ايتيكيت 1 دونك انا هنا بحال درت ليه اون بوكل انفيني دونك فو روماركي اش غادي يوقع هنا بقى في اون بوكل انفيني دونك لاحظوا راه كيدير بونجور 1 2 3 4 وغادي دونك هنا بقى في اون بوكل انفيني داكور دونك سا سي ان برونشمون inconditionnel une fois كيوصل هنا كيرجع une fois كيوصل كيرجع alors maintenant si on veut simuler la boucle do while donc ça veut dire امتى غادي يرجع لهنايا suite à une condition donc غندير لي if i inférieur ou égal à 5 عاد باش نقول لي غاوتو ايتيكيت سينو الا ما كانش غادي يخرج غادي يكمل البروغرام ديالو داكور دونك الا كانت i inférieur ou égal à 5 نقول لي غاوتو ايتيكيت
1. Donc كيجي كنمشي ليتيكيت 1. Donc je vais exécuter. شنو دار ليا bonjour 1 2 3 4 5. ملي يوصل ل 5 ما غاديش يرجع عاوتاني، ملي يوصل ل 6 بليتو ما غاديش يرجع للديبي. دونك غادي يخرج من البروغرام وغادي يكمل ليا les instructions. La suite du programme, il va afficher la valeur de i égale à 6. D'accord? Donc, c'est le rôle de GoTo. Maintenant, on a simulé donc, la boucle do while en utilisant l'instruction GoTo. وهاد l'étiquette هذه تقدر تكون الفوق تقدر تكون لتحت. Donc, n'importe quel emplacement في le programme. D'accord? Donc, نقدر نستعملها aussi donc في la boucle while. Donc, je vais mettre while tant que i inférieur ou égal à 5. Donc je vais exécuter Hachi. D'accord, le traitement donc il va être exécuté, c'est ça. Donc ça avec la boucle while. D'accord, donc je vais exécuter. Attendez le même traitement. D'accord. Alors هنايا donc نقدر من هنايا نسميه هنايا اون étiquette اسمها étiquette 1. داكور 2 بوان. وهنايا نقول لها سيدي ملي تافيشي ليا بونجور جو تو étiquette 1 بوان فيرغول. اش غيدير؟ غيدخل لا بوكل دونك اي ايكال 1. اسكو 1 inférieur égal à 5؟ وي غيدخل يفا افيشي بونجور. وشنو هي l'instruction اللي لقى؟ go to étiquette 1. Donc ça c'est un branchement inconditionnel كيجي اوتوماتيكمون خصو يقلب على étiquette 1 فين جات. étiquette 1 فين جات هي هذه. دونك غادي يدير هنايا وغادي افيشي لا سويت ديال لو بروغرام ومن بعد راه ما كيرجعش. دونك ما يمكنش يرجع باسكو سي سيكونسيال وحده تبع وحده. دونك غادي يكمل هنا انا بحال شنو درنا ليه هذه il va jouer le rôle ديال بريك. دونك بحال قلنا ليه بريك يجي هنا يخرج من لا بوكل. داكور خرج من لا بوكل بحال درنا l'instruction break. Donc vous remarquez donc هنا la même chose afficha bonjour وخرج من لا بوكل la valeur de i égale à 1. بحال جينا هنايا ودرنا ليه بريك. داكور بحال جينا هنا ودرنا ليه بريك سي لا ميم شوز. كنقول ليه صوتي هادشي وسير ليا الاخر ديال البروغرام الاخر ديال لا بوكل بليتو على sortie de la boucle. Donc je vais exécuter. D'accord, c'est le même effet. Encore c'est la même chose. D'accord, donc هذا هو le rôle ديال la fonction bien l'instruction GoTo, break et aussi continue. D'accord. Donc نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا وتعرفوا l'utilisation ديال break. aussi donc هنا نقدر l'instruction break aussi كتستعمل في les boucles infinies. Donc هنا donc je peux faire le même programme ici avec une boucle infinie. Alors je vais ندير ليه while وندير ليه une boucle infinie. Donc c'est while 1, c'est toujours while 1. Donc هنا while علاش بدا كنديرو هنا 1 باسكو هنا while qu'est-ce qu'il va tester? Il va tester واش هاد لا كونديسيون اللي كاينه لداخل واش فغي ولا فو. الوغ شنو قلنا حنايا pour le langage C toute valeur différente de 0 pour lui c'est vrai. Alors lorsqu'il va rencontrer هنايا c'est 1 اش غادي يلقى اش غيدير هنايا donc pour lui c'est vrai. Donc غادي يدخل هنا automatiquement donc la boucle. Donc هاد لا كونديسيون هادي اللي toujours vrai. ولكن حنا بغينا يخرج ملي يوصل ل5. داكور. دونك هنا il va afficher ولكن امتى غادي يخرج؟ غنقول ليه if i supérieur à 5. اش خصو يدير دابا؟ الا كانت i كبر من 5 اشنو خصو يدير؟ خصو يخرج من لا بوكل بريك. دونك الا كانت i كبر من 5 يخرج من لا بوكل. الا كانت صغر من 5 ما يخرجش يبقى. هي بحال اللي كنا درنا طون كو i inférieur ou égal à 5. هنا لا هادي طون كو i inférieur ou égal à 5 باش يبقى وسط لا بوكل. هنا لا هنا لا كونديسيون هنا باش يخرج من لا بوكل. باش يخرج من لا بوكل خص يكون لا كونديسيون انفيرس. الا كانت i supérieur à 5 كنقول ليه خرج من لا بوكل. سينون دونك غادي يكمل يدير لي انستركسيون ديالنا اللي كاينين هنايا. داكور. دونك هنايا سا فا اتر دونك لو ميم تريتمون. دونك نحيد هاد ليتيكيت ما بقاش عندها بلاصه هنا. دونك جو في اكزيكوتي. هنا عطانا le même résultat. D'accord. Donc le break aussi, donc on peut l'utiliser pour forcer la sortie d'une boucle. D'accord. Soit une boucle adia for ou bien une boucle infinie. Alors la boucle infinie, on peut la simuler par while 1 ou bien avec la boucle for. Aussi avec la boucle for, quand il y aura point virgule. Alors s'il n'y a pas de condition, ça veut dire il n'y a pas de condition quand je contrôle, il y a automatiquement donc la boucle ديالي. D'accord. Mais نقدر نديرها هكذا. دونك نجي نحط هنايا l'initialisation ou l'incrémentation
دونك نديرها هنا d'accord ou la condition les quatre contrats il n'y a pas de condition ça veut dire il va commencer à partir de i si ici il n'y a pas de condition كيدخل ولكن كنقول الا كانت i كبر من 5 خرج من لا بوكل الا ما كانش اكزيكوتي لي هادشي ومن بعد انكريمونتي ومن بعد كيرجع كيدخل عاوتاني اي اسكو لي سوبيريور ا 5 نو ما كيخرجش من لا بوكل اي انسي دو سويت الا كان سوبيريور ا 5 il va mettre break d'accord donc là c'est le même traitement le même résultat donc كما قلنا لا بوكل فور سوا كنديروها كوم سا donc il ne faut pas mettre la condition là, pas de condition. Ou bien avec la boucle while, donc c'est while 1, donc je mets 1. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, une valeur différente de 0. D'accord, 1, 2, moins 1, moins 5, voilà, toute valeur différente de 0, pour oui c'est vrai, il va simuler une boucle infinie. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.